Assalamualaikum and very good morning to all participants of Nursing Update Tracheostomy Course Sempena ORL Awareness Week 2021. My name is Dr. Siti Hawa binti Katmain. I'm a medical officer in ENT Department of Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Muar since May 2015. Okay, today I was given opportunity to present a topic regarding physiological changes in tracheostomized patient. Okay, let's begin our presentation. Okay, first, what is tracheostomy? Okay, I'm sure that all of you already seen patient with tracheostomy either in OT or in wards. So usually, if in OT, kita akan nampak patient akan use this tracheostomy tube that connect with the ventilator. Sama juga in ICU setting, patient akan guna tracheostomy tube and connect with the ventilator. Meanwhile, in ward, usually patient dah tak guna ventilator. Either patient use tracheostomy mask, ataupun patient comfortable under room air. So this is some pictures pictures of patient that using tracheostomy tube in ward. Okay, next. So what is the definition of tracheostomy? Tracheostomy is making an opening in the anterior wall of trachea, here, and converting it into a stoma on the skin surface. Okay, maksudnya kat sini, tracheostomy adalah one procedure which kita buat satu bypass, airway punya bypass. Kita buat satu incision dekat anterior neck and sampai through dia punya anterior wall of trachea. So, kita connect a tube which we call as tracheostomy tube onto the skin so that patient will able to breathe. This tracheostomy tube later will connect with the ventilator. Okay, so if patient on tracheostomy tube, patient will breathe in and breathe out using this tracheostomy tube without no more using upper airway I mean the nasal ataupun the oral. Okay, next, what is the function of tracheostomy? Okay, there are several functions of tracheostomy. First, as alternative pathway for breathing, as I mentioned before, our main pathway for breathing is from upper respiratory tract, from nose. But if patient have some obstruction in the upper airway, so the airway can be bypassed through the anterior neck, and the tracheostomy tube will be inserted at the anterior neck so that patient can breathing normally. Second function is to improve alveolar ventilation in cases of respiratory insufficiency. This alveolar ventilation will be improved by decreasing the dead space around 30 to 15%. This dead space is the portion of air that does not take part in gases exchange. It extends from nose until the terminal bronchial and normally around 150 mils. And second one, the alveolar ventilation can be improved by reducing the resistance to airflow. Maksudnya dekat sini, tracheostomy ni dia bantu kita punya lung ventilation much better. Okay, dengan macam mana? Dengan cara apa? First, dengan menurunkan kawasan anatomy dead space. Anatomy dead space ni maksudnya yang kawasan structure saluran pernafasan yang tak termasuk, yang tak include langsung dalam pertukaran gas. Maksudnya contohnya seperti di hidung sampai ke terminal bronchioles, kawasan yang tak ada pertukaran gas, which pertukaran gas tu berlaku pada kawasan alveolar. Okay. Second one, by reducing the resistance to airflow, ni macam saya bagi tahu tadi, if ada any obstruction dekat upper airway, contohnya macam ada mass ataupun upper airway too narrow that patient difficult to breathe, so kita buat bypass tracheostomy ni so that will improve the alveolar ventilation at the lower respiratory tract. Next, other function of tracheostomy is
to protect the airway by using the cuff tube. Here, the tracheobronchial tree is protected against aspiration of either from pharyngeal secretion, as in case of coma or bulbar paralysis. And second one can be prevented from blood aspiration, as in hemorrhage from pharynx, larynx, or maxillofacial injuries. This with tracheostomy, pharynx and larynx can also be packed to control bleeding. Maksudnya dekat sini, kita guna tracheostomy ni as untuk protection kita punya airway, lower airway. Dengan menggunakan tracheostomy tube yang cuff. Bila kita pakai tracheostomy tube yang cuff, kita inflate the balloon. Of course, dia punya balloon tu akan menolak dinding trachea wall tu, dia akan full dekat situ. So any aspiration akan terkumpul, accumulate above the balloon. So dia akan accumulate dekat subglottic area ataupun above the C2C3 ring. So takkan terjadi aspiration into the lungs. Next, other function of tracheostomy can be to administer anesthesia in condition with difficult intubation. Contoh macam kalau kat sini kita pesakit-pesakit yang ada laryngeal mass lah, kalau pada ENT laryngeal mass ataupun ada maxillofacial injury yang very difficult untuk intubation using ETT. So kita akan guna tracheostomy tube. Kita buat tracheostomy procedure, kita guna tracheostomy tube so that general anesthesia can be administered lah through the tracheostomy tube. Okay, number 5, it also can permit removal of tracheobronchial secretion. Ni contoh pada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah paru-paru, contohnya pada pesakit-pesakit yang ada masalah GPS, coronary barrier syndrome, and ada masalah lung disease yang produce banyak lung secretion, yang patient very difficult to cough out the sputum and need help untuk kita buang the secretion from the lung. So tracheostomy is the best procedure jugalah untuk remove all the unnecessary secretion from the lungs. Okay. Next, what is the physiological changes in tracheostomy? Maksudnya kat sini, perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi pada pesakit yang menggunakan tracheostomy. And there are several physiological changes in tracheostomy patient that they will encounter. First, there are loss of humidification function of nose. Second, loss of filtering function of nose. Third, patient will have thicker secretion. Fourth, loss of smell, hilang diri bau. Fifth, reduction of anatomical dead space, sebab dia dah bypass into the lower airway. And then sixth adalah dysphagia. Dysphagia is patient encounter ataupun experience difficulty in swallowing, bukan sakit untuk menelan tapi susah untuk menelan. Okay, number 7 is patient unable to produce natural voice. Maknanya patient tak boleh bercakap pun kalau ada tracheostomy tube. Okay, saya akan explain further pada slide seterusnya. Okay, first, loss of humidification function of nose. As we know, one of nose function is to moisten and warm the air. Okay, the air that we inspire, that we inhale, akan pass through kita punya nostril, akan pergi ke kita punya nasal cavity. In nasal cavity kita ada few turbinates, kita ada nasal mucosa, dan this nasal mucosa akan produce some mucus, dan this one akan moisten and warm kita punya inhale air so that dia tak jadi too dry and too crusted lah, ada udara yang kita hirup tadi tu. Baru from situ barulah udara tu akan pass through the upper airway, goes to lower airway and then to the lungs. But if patient on tracheostomy tube, this function will be lost. Okay, no more function of humidification. So patient kenapa jadi macam ni? Sebab patient breathe directly from the trachea, from the tracheostomy tube. Daripada situ nanti, bila tak ada humidification function ni, so dia punya secretion lagi senang pekat and senang berkerak, crusted. So apa yang kita lakukan, kita sarankan untuk mengatasi masalah crusted and yang akan further lead to blockage tracheostomy tube. That's why post operative kita akan order untuk
berikan nap saline around 2 to 4 hourly. Sebab kenapa bagi nap saline? Untuk humidify, untuk moisten the airway lah, supaya tak rasa kering and secretion tak terlampau thick, so that the tube will be patent. Next, loss of filtering function. Okay, here ni adalah filtering function in the nose lah. In normal physiology, kita punya hidung ni ada nasal hair, ada turbinates, ada few structures yang act as kita punya protection from any huge ataupun large particles, any foreign body. So apa yang kita inhale tu dia akan melalui few structures in the nose. Sini kita ada nasal hair, kita ada turbinates. So this structure akan act as filter lah in our respiratory tract. So in tracheostomy patient, macam saya kata, kita dah bypass dia punya airway, so dia dah nafas ikut trachea. Bila ikut trachea, so everything inhale masuk terus pergi dekat darat, pergi trachea, darat pergi lung. So contoh kalau kadang-kadang dia sebab tak ada apa-apa kat depan ni kan, so dia boleh inhale lalat ke air ke apa, senang ter-aspirate lah masuk ke lung. So how to prevent this thing in tracheostomy patient? Usually kita akan order tracheostomy vein untuk kita letak dekat situ, so tak adalah direct to open air, so tak adalah benda nak masuk dengan senangnya. Ataupun masa kita patient keluar mana-mana, boleh pakai mask dekat area tracheostomy, ataupun boleh pakai handkerchief, ataupun macam yang baby punya baby bib tu, boleh pakai. Masa mandi pun kena cover supaya air tak direct masuk ke paru-paru. So next, thicker secretion. Thicker secretion, the natural warming, humidification and filtering of air that usually takes place in the upper airway are lost. And secretion will become thick and dry and can easily obstruct a stoma here or tube. Ni yang macam saya bagi tahu awal tadi, yang loss of humidity function. Macam saya kata tadi, sebab dia dah nafas dekat tracheostomy, direct dekat dia punya trachea. So dia punya humidification function dah tak ada. So secretion akan jadi thick and later dia akan boleh jadi dry and crusted. Bila crusted, dia akan block dia punya tracheostomy tube. Bila tracheostomy tube ni block, it is bad signs lah, patient akan develop difficulty in breathing lah. Okay, so be careful lah. So kena make sure, kena selalu lakukan nap saline around 4 hourly lah, ataupun 3 hourly post operatively ya. Kemudian other physiological changes is loss of smell. This one quite obvious juga in patient yang menggunakan tracheostomy. Dia bau akan hilang. Kenapa hilang? Sebab secara normal, secara fisiologisnya, kita hirup udara, the inspired air tu, kita akan masuk, dia akan inhale and akan stay inside the nostril, and dekat nostril ni akan terjadi turbulence. Turbulence tu maknanya dia akan ada airflow dekat situ daripada bawah, bahagian bawah area infraturbinate. That turbulence akan slowly naik ke atas untuk pass the air sampai dekat roof of the nasal. Because kenapa nak kena sampai dekat roof of the nasal? Sebab kita punya olfactory nerve dia untuk bau, saraf untuk bau tu terletak dekat kita punya pangkal hidung. That's why kalau ada hidung tersumbat ke apa, kita punya deria bau pun akan berkurang lah, sebab dia punya masalah turbulence dekat hidung tu berkurang, airflow untuk capai dekat roof of the nasal tu berkurang. Jadi pada patient yang on tracheostomy tube, sebab dia direct nafas ikut trachea, so dia punya udara tak melalui pun hidung ni. Jadi macam mana udara tu nak mencapai dekat bahagian olfactory nerve. So bau tak dapat disampaikan ke kita punya ke otak untuk diekspreskan bau apa yang dialami. Okay? Tapi masalah loss of smell ni kita boleh atasi dengan satu maneuver lah. Usually especially kalau patient yang memang on permanent tracheostomy tube, maksudnya macam patient post total laryngectomy yang dah tak boleh udara lalu lagi dekat hidung. Kalau macam patient biasa yang prolong poor GCS recovery ke prolong ventilation ke, kalau dia dah GCS dah okay, dia only use that temporary tube only. So maknanya lepas dah tak ada indication untuk tracheostomy tu, dia dah boleh off tracheostomy tube, dia boleh nafas macam biasa ikut hidung, dia still boleh bau. Tapi if patient on patient post total laryngectomy, dia ada masalah sikit lah untuk dia bau semua tu, sebab hidung pun dah tak boleh
dah tak guna dah. Kita dah tutup dah langsung, kita dah putuskan langsung saluran nafas atas dengan saluran nafas bawah. Trachea dia mana direct pergi dekat skin. Okay. So kalau patient yang macam temporary guna tracheostomy tube tu, kalau untuk bau, dia boleh buat satu make this maneuver, kita call as polite yawning, maksudnya menguap secara lembut. Dia menguap macam biasa, tapi kita menguap tu biasa kita buka mulut, tapi kita tutup mulut. So jadi macam ni lah. So udara tu dia akan terkumpul dekat bahagian kita punya trachea, kita punya paru dekat situ. Kemudian terdapat peningkatan tekanan, tekanan ni akan tolak air tadi tu akan naik ke bahagian bukan salur lah, maksud saya dekat bahagian rongga hidung yang ada saraf dari bau, olfactory nerve. So patient akan boleh bau lah temporarily. Okay, next is reduction of anatomical dead space. So macam saya kata tadi, anatomical dead space ni maknanya bahagian structure saluran nafas yang tak terinclude dalam proses pertukaran gas semasa pernafasan. Sebab pertukaran gas terjadi pada bahagian alveolar di paru-paru. Sebab kita dah bypass dekat sini, dah tak melalui bahagian hidung, tak melalui ke bahagian nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, kita dah tak lalui. Kita bypass directly pergi ke trachea. So dia punya anatomical dead space yang hilang ni around 150 cc lah. Dia nafas terus pergi trachea and pergi ke paru-paru. Next, dysphagia. Macam saya kata tadi, dysphagia ni adalah masalah di mana kesulitan untuk menelan. Patient akan alami kesukaran untuk menelan lah, contoh ataupun dia rasa food stuck dekat dia punya esophagus ataupun dia punya neck. Kenapa benda ni terjadi? Sebab patient yang selalunya pada pesakit yang menggunakan tracheostomy tube jenis cuff, yang cuff ni pun dah inflated, yang dah balloon dia memang tegang macam tu. So bila kita inflate the cuff, of course the cuff ni nanti dia akan make indentation ataupun dia akan bulge, akan menolak ke depan dan ke belakang. Especially kalau kita over inflate lah. So bila menolak ke depan tak ada masalah apalah, mungkin ke anterior neck. Tapi kalau ke belakang, sebab kita tahu depan ni adalah kita punya skin, bahagian leher, sini ada thyroid, sini adalah tengah adalah trachea, belakang trachea tu adalah esophagus. Bila trachea tube ni menekan bahagian dinding belakang trachea, of course dia akan menekan bahagian dinding depan bahagian esophagus. Jadi terjadi masalah, difficulty ataupun kesukaran untuk menelan di sini. Jadi cara untuk atasi masalah dysphagia pada pesakit yang menggunakan tracheostomy tube, especially yang cuff, apa yang kita boleh lakukan adalah kita cuba deflate dia punya tracheostomy balloon, ataupun kita boleh alternatif lain boleh menggunakan rice tube lah untuk tujuan feeding. Usually kalau patient on tracheostomy tube yang uncuffed, kita tak ada masalah dysphagia lah, sebab tak ada masalah balloon yang menolak bahagian saluran makan. Next, saya rasa adalah ni paling penting lah, saya rasa inability to produce natural voice. Pada pesakit tracheostomy yang menggunakan tracheostomy tube ni, of course kita dah bypass dia punya upper airway, kita dah bypass juga dia punya larynx. Sebab pita suara tu terletak pada bahagian larynx. Bahagian larynx tu ada kita punya pita suara, bahagian saluran nafas atas. Oleh kerana kita dah bypass dia punya saluran nafas dah dekat trachea, bukan dah bahagian larynx dah. Trachea ni bahagian bawah daripada larynx, kat sini. Jadi kalau secara fisiologinya, kita nafas ikut hidung, udara masuk ikut trachea, ikut ke paru-paru, tekanan dalam paru-paru tu akan meningkat, dan akan menolak udara melalui pita suara yang tertutup. Bila udara tolak pita suara tu, dia akan ada vibration dekat vocal cord ni lah yang akan menghasilkan bunyi. Tapi pada patient yang menggunakan tracheostomy tube, fisiologi untuk suara ni dah tak ada, sebab kita dah bypass dia punya pernafasan mengikut tracheostomy tube. Jadi tak adalah udara dah lalu larynx, tak ada udara lalu hidung, direct pergi ke trachea, bawah daripada larynx, direct pergi ke paru-paru. Jadi suara tidak boleh dihasilkan. Tapi kalau tengok dekat ward, patient ada tracheostomy tube tapi patient boleh bercakap, itu adalah tanda-tanda yang
bahayalah. Bahaya sebab maksudnya kat situ pesakit mengalami tracheostomy block. Bila block ni bahayalah, pasien tak boleh nak bernafas. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita boleh buat suction ataupun letak sodium bicarbonate sedikit untuk loosekan dia punya secretion, ataupun kalau totally block memang tak boleh nak suction ke apa, cabut dia punya tube, try bagging ikut upper airway, hidung mulut, ataupun try intubate bag lah. And then kalau pada patient yang total laryngectomy tu, yang dah memang tak ada dah dia punya pita suara, memang dah tak boleh bercakap dah sampai bila, tapi kita dekat ENT ni kita ada few device yang kita boleh gunakan untuk bantu patient untuk bercakap. Contohnya kita ada TEP ataupun kita ada electrolyring. This one dia bukan truly menghasilkan suara, tapi dia memberi vibration. Daripada pergerakan suara, pergerakan mulut kita tu, kita boleh, dia macam produce sedikit voice lah untuk kita recognize apa yang patient cakap. Okay. Saya rasa setakat ini sahaja saya punya presentation pada hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun yang tak faham, boleh kemukakan kemudian ya. Okay, saya sudahi saya punya presentation dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.